जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आउ जड़े कलाकार सागर प्रांक कल करवा सी हूँ तमसा मो मोबाइल ये करना जे मो नंबरटा हुए तो पाखे थी से आमर लेखक भाई सागरे डकैली सी मोबाइल करुचु आम तमसा मिश्र मजा मस्ती करवा से कौन कहते देखा रिएक्ट चलतु रिंग होची रिंग। हेलो हेलो मैडम नमस्कार। ओके मु आपणकर बहुत बड़ फैन। नाटा कहते नाटा ना दिनेश। आज्ञा अच्छा आपण मु बहुत दी तीन कैंप आसुची यात्रा सिंह वाहिनी आपण को देखा पाऊना भारी मिस करुचु आमे मो सांग सहित आमे समस्त आसु भारी इच्छा हो आपन को देखिया को एक्चुअली मु आपन को बहुत भल पाए। हाँ गे हाँ आई लव यू। आज्ञा हेलो अच्छा को आंगेलु भौणी आंगेलु ना को आंगेलु भौणी एंगल रे आपण पूरा माने अभिनेत्री हिसाब रे आपण को गोटे आपण भलो गोटे अभिनेत्री सीरियल भी आपणकर देखिछि बहुत आ एबे यात्रा रे भी बहुत सुंदर करूचंती भोला शंकर नाटक एथु अंते कलिजुग शेष से एंगल रु एथर आपण जो एंगल नहीं पारिबे मु से सबथिरे राजी अछि। रुको जरा सबर करो सबथिरे राजी हाँ मु सब एंगल रे पारे। आज्ञा आज्ञा हो आपण मो नाटक देखि छथि। हाँ नाटक तो देखिछि बोली तो दीवाना हेछि ओ देखि कि दीवाना हे गई जंदी एटा पूरा माने असंभाळ हे जाउची कि आपण खराब भाबुनांती तो घरे अछंती तो आज्ञा आज्ञा आ फिर केबे देखा हबो टिके जो दिन भोला शंकर नाटक हबा आपण पळे आसी पार्टी पाखु। अच्छा हाँ कौन खाइले आजी आज गुरुवार हमर सादा। हाँ 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 गुरुवार साधा आ घरे की अछंती सब मस्ते अछंती। अच्छा आपण एते सुंदर हेले केमिति एते सुंदर केमिति हेली हाँ आज्ञा सेटा मो बोउ जानि थिबो ना ना जन्मरु एमती सुंदर ना प्लास्टिक सर्जरी करछंती आपण मु काई प्लास्टिक सर्जरी करी आ ताले तमे जन्मरु किए कहलो एते कथा पचाउछ जे मु कहली बा आपणकर जने भक्त भाई बा भाई तो आसी डायरेक्ट देखा चलनी यात्रा देखिए तो आसे तो ସେଇଟା ହିଁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ଆପଣ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କଣ ଯା नाटा कोन ଟିକେ कहली ଦିନେଶ ବା बिजनेस ହଁ ଦିନେଶ କହିନଥିଲି କି को जगह रो କୋଉ ଜାଗାର ଓଡିଶାର ତ ଆଉ ओडिसा कोन गोटिए जगह अछि ओडिसा रो 30 टा जिल्ला ओडिसा पा गोटे राज्य ओडिसा रो 30 टा जिल्ला ଆଉ କୋଉ ଜାଗାର ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ କହିବି। मु को कहबी तमे को सब जगह रे घर करके अछ कि तमे तो गोटिए जगह रे थिबो ना तमे को जगह रे रहउछ सेटा कहून ହଉ ମୁଁ କଟକରେ ରହିବା कटक रो को जगह ଲିଙ୍କ ରୋଡ ପାଖରେ लिंक रोड पाखरे रुह ହଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ मो घर सेठी ହଁ ସେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଟା ଯାଇଛି ଓଭର ବ୍ରିଜ ଟା हां ओभर ब्रिज ऊपर देखिए एकदम पूरा ब्रिज मिडिल रे गोटे घरटे अछि ब्रिज मिडिल रे तो सेमति किछ घर नै आपण कहउଛନ୍ତି कटक रे रहउची आपण एतिकी जाननांती ना अरे से ओभर ब्रिज जो लिंक रोड जो ओभर ब्रिज जाय नै और कोन पे कॉल करथिले कोहंतु मो एते कथा हेइ परिबी ना आगे एटा के सॉर्ट आउट हो एई कथाटा घरटा कथा कहिजोदी ना देखिले जानि पाले तो व्हाइट कलर मझिरे कोठी घर थाई कि तम घरटा कोन ब्रिज मझिरे तयारी हिची तम घर को सब पिटिए की गाड़ी बस जाउची ना ना घरटा ही सेमती डिजाइन रहिची माने माने जे जो गोटे गोटे केते भूत नंबर गागुआ किरे किए कौन कौन एमती भाषा हेलो किए कहउछ ଟିକେ कौन कहले मते कौन एमती भाषा कौन कहउଛନ୍ତି
ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲୁଆ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କରିଛି, ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଗାଲୁଆ ଫାଲୁଆ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ କରିକି କୋଉ ଭାଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଗାଲୁଆ ଭଳିଆ? ଫେର ଗାଲୁଆ? ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମତେ। ଖରାପ ଲାଗିଲା? ଆରେ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଦିୱାନା ଅଛନ୍ତି ଲड़की। ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଲୁଆ କହିଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ହଁ। ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ ଯେ ଆରେ ଶଳା ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମୋ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛି। କହିବ ବ୍ରିଜ ମଝିରେ ମୋ ଘର, ହେଲା, ତାକୁ ଗାଲୁଆ କହିବନି ତ ଆଉ କଣ କହିବ? ଏ ଭଗବାନ, ବ୍ରିଜ ଆଉ ମଝିରେ କହିଲି କି? ଆଉ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବ୍ରିଜ ମଝିରେ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଜ ତଳେ ସେଟା ଓହଳୁଛି। ଓହଳୁଛି ଘର, ତା ମାନେ କେଡେ ବଡ ଗାଲୁଆ? ପାଲ ପକେଇ ଶୋଉଛ ବାସ୍ ସେଇ। ସେ କିଏ ସାଇଡରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଣେଇ ନା କଣ? ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ। ତାହେଲେ ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା, ଆପଣ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ହଉ ବଢିଆ। ତମେ ତ ଭିଣେଇ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ, ଗାଲୁଆ। ମୋ ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା କରାନ୍ତୁ। ଧରିଲ କଥା ହେଲ, କିଏ জন্য কথা হচ্ছে ধরলো? হ্যাঁ, ভিণেই মশাই, ভিণেই মশাই ভালো আছেন তো? না আমি ভালো নাই। ভালো নাই? କଣ ବା, କଣ ହେଇଛି କି? ବହୁତ ଦିଦି ଭଲ। କଣ, ଦିଦି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ମାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି? ନା ନା ଖାଇବାକୁ କଣ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ। କାହିଁକି, କଣ ପେଟ ଖରାପ? ହଁ ଟିକେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ। ଖିଆ ହେଇଛି, ପିଆ ହେଇନି ତ? ନା ପିଆ ତମ ଚିଣ୍ଡେଇରେ ମୁଁ କିଏ? ପିଆଟା ହେଇଯାଇଛି, ପିଆ ହେଇନି। ପିଆ ହେଇନି ତ, ବାସ୍ ନା ପେଟଟାକୁ ଟିକେ ଜଲଜିରା ଫଲଜିରା ଆଣିକିରି। ତମେ କିଏ କହିଲ ବହୁତ ଗପୁଛ? ହାଁ, ତମେ କିଏ କହିଲ? ହଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆଗେ ଟିକେ ତୁମେ ନିଜେ ଗେସ୍ କଲ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ଗେସ୍ କରିନି। ଏତିକି ସମୟ ଫୋନ ଟା ଧରି କଥା ହଉଛି ବଡ କଥା, ସେତେବେଳେ କାଟିଦବା କଥା। ନା ନା, କାଟିନ, ଭଲ କରିଛ ଯେ। ଆରେ ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ହିଁ କହୁଛି ବା, ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଥିଲି। କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ଦେଖୁଛ ନା, କେତେ ଗାଲୁଆଟା ଏଇଟା। କୃଷ୍ଣା ଭାଇ କଲ୍ କରୁଛି, କେତେ ଗାଲୁଆଟା। ଆଉ କେମିତି କଣ ଅଛ? କହିଲାନି? କେମିତି ଅଛ କୁହ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତମ ଆବାଜରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗେସ୍ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ତମ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ନମ୍ବର ନୁହଁ। ହଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିଥିଲି ବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ, ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହାଣୀ ସବୁ ଯୋଡି ହେଇଗଲା, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଲୁ। ତ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।